दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। अगर आप इंटरनेट के पुराने सारिफ हैं तो आप ये जानते होंगे कि आज से चंद बरस पहले इंटरनेट पर एक अजीब बहस छिड़ गई थी। हुआ दरअसल कुछ यूं था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ लोगों ने अपने इस ख्याल का इजहार किया था कि हमारा प्लेनेट अर्थ गोल नहीं बल्कि चपटा फ्लैट है। इसके साथ ही मुख्तलिफ हलकों में एक कभी ना खत्म होने वाली बहस का आगाज हुआ जो आज तक जारी है। एक तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि दुनिया गोल है यानी स्फीयर है, जबकि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दावा करते हैं कि दुनिया दरअसल फ्लैट है। इन दोनों में से कौन सा दावा सच्चा है, इसकी तारीखी हैसियत क्या है, दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी थ्योरी साबित करने के लिए क्या दलाइल पेश करते हैं, साइंसी लिहाज से असल हकीकत क्या है, इस वीडियो में आप यही सब जानेंगे। दोस्तों, साल 2017 में एक अमेरिकी गुलकार बॉबी राय ने एक मुहिम शुरू की जिसका मकसद एक सैटेलाइट खला में ले जाने के लिए रकम इकट्ठी करना था। इसे 10 लाख अमेरिकी डॉलर्स दरकार थे। इस गुलकार का कहना था कि वो सैटेलाइट के जरिए ये बात साबित करना चाहता है कि हमारी दुनिया दरअसल एक डिस्क है, यानी इसकी सिर्फ 2 ही अतराफ हैं। आज तक जो हमें बताया जाता है कि दुनिया एक ग्लोब जैसी है, गेंद जैसी है, ये सब बातें सरासर झूठ हैं। बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये शख्स महज सस्ती शोहरत के लिए ऐसा कर रहा है। अलबत्ता इस मुहिम के जरिए एक बहस ने जन्म लिया। खास तौर पर यूट्यूब पर इस टॉपिक के हवाले से लातादाद वीडियोस बनाई गई। कुछ लोगों का मौकफ तो वही था कि दुनिया एक 3 डायमेंशनल ग्लोब है। अलबत्ता हैरत अंगेज तौर पर कुछ ऐसे लोगों की तादाद भी कम नहीं थी जिनका मानना था कि हमारा सैयारा बेसिकली फ्लैट है। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं जब फ्लैट अर्थ के दावेदार सामने आए हो, बल्कि ये मामला सदियों पुराना है। अलबत्ता वक्त के साथ साथ साइंसी दलाइल की मदद से इस बहस ने कई रुख तब्दील किए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन साइंसी नजरियात पर ही एतबार नहीं करते। 19वीं सदी में एक बरतानवी राइटर सैमुअल रॉबोथम ने साइंसी तहकीकात पर एतराज उठाया और दावा किया कि दुनिया एक फ्लैट डिस्क की मानिंद है जिसका सेंटर नॉर्थ पोल है और ये डिस्क बर्फ की दीवार से घिरी हुई है। फ्लैट अर्थर्स के मुताबिक ये दीवार इसलिए खड़ी की गई है ताकि लोग इस सैयारे से बाहर ना निकल पाएं। उनका मानना है कि इस फ्लैट डिस्क के नीचे बेशुमार पत्थर मौजूद हैं। दोस्तों, आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन ये नजरिया आने वाले सालों में बहुत मकबूल हुआ और 1956 में एक और बरतानवी राइटर सैमुअल शेंटन ने द इंटरनेशनल फ्लैट अर्थ रिसर्च सोसाइटी के नाम से एक तंजीम बना ली। इन लोगों को बहुत सी तनकीद का सामना भी करना पड़ा। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ शख्सियात इस तंजीम की सरपरस्ती करती रहीं। 1970 की दहाई में इसके कुल मेंबरान की तादाद 3000 तक जा पहुंची। फिर 21वीं सदी के आगाज पर इंटरनेट की सहूलत आ जाने के बाद इस नज़रिए को एक नई तहरीक मिली। 2009 में इस तंजीम को नए सिरे से लॉन्च किया गया और आज भी हर साल दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में इसकी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाता है जिनमें लोग फ्लैट अर्थ के हवाले से दलाइल और मुख्तलिफ नज़रियात पेश करते हैं। आइए हम भी इनका जायज़ा लेते हैं। फ्लैट अर्थ थ्योरी को साबित करने वाले कई मॉडल्स बना चुके हैं। कुछ के मुताबिक दुनिया बर्फ की दीवार से घिरी हुई है तो कुछ के मुताबिक इसके चारों तरफ पानी है, जबकि सूरज और चांद एक दायरे में हमारे सैयारे के गिर्द घूमते हैं। इसी से दिन और रात इनके ख्याल में वजूद में आते हैं। ये चांद, सूरज, सितारे हमसे सिर्फ चंद 100 मील दूर हैं, जबकि नासा की रिसर्च इन सब दावों के बरअक्स है। दोस्तों, फ्लैट अर्थर्स सवाल करते हैं कि हम कैसे मान लें कि दुनिया गोल है जबकि जिस ज़मीन पर हम चलते फिरते हैं वो तो बिल्कुल फ्लैट है। इसी तरह एक और सवाल उठाया जाता है कि अगर दुनिया गोल है और रोटेट कर रही है तो हमें महसूस क्यों नहीं होता, हम क्यों नहीं चकराते। हैरत की बात यह है कि बहुत से फ्लैट अर्थर्स कशिश शकल के वजूद को भी नहीं मानते। इसी तरह ये लोग एतराज़ उठाते हैं कि अगर दुनिया गोल है तो इस हिसाब से दुनिया के समंदरों और दरियाओं का सारा पानी निचली जानिब जमा हो जाना चाहिए, जो कि नहीं होता, जैसे किसी गिलास या बर्तन के पैंदे में जमा हो जाता है। लेकिन चूंकि दुनिया एक डिस्क की मानिंद है, इसीलिए ये पानी समंदरों और दरियाओं ही में रहता है। दोस्तों, इन दोनों बातों का जवाब दरअसल कशिश शकल यानी ग्रेविटी ही में छुपा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से हम आसानी से ज़मीन पर चल सकते हैं और गिरते नहीं। समंदरों का पानी भी इसी कशिश की वजह से अपनी जगह नहीं छोड़ता। लेकिन फ्लैट अर्थर्स की एक बड़ी तादाद इन दलाइल को झुठला देती है। दोस्तों, फ्लैट अर्थर्स एक और दलील ये पेश करते हैं कि अगर हम किसी समंदर के किनारे से दूर तक फैले पानी को देखें तो हमें समंदर की सतह फ्लैट ही दिखाई देती है। इसी तरह अगर दूर कहीं इस समंदर में किसी कश्ती का नज़ारा किया जाए तो वो हमें पानी के ऊपर दिखाई देती है, जबकि अगर असल में दुनिया गोल होती तो कर्वेचर यानी गोलाई की वजह से ये कश्ती हमें समंदर की सतह से कुछ नीचे दिखाई देनी चाहिए थी। इनके मुताबिक अर्थ का खला में होने का दावा भी झूठ है, बल्कि खला यानी स्पेस का वजूद ही नहीं है। हमारा सैयारा भी रोटेट नहीं करता बल्कि ये एक ही जगह पर साकित है, जबकि चंद फ्लैट अर्थर्स के मुताबिक हमारा सैयारा हरकत तो कर रहा है, अलबत्ता ये हरकत ऊपर की जानिब है। इसी हरकत की वजह से ये लोग किसी डार्क एनर्जी को मानते हैं।
دوستو دراصل یہ فلیٹ ارتھرز خود بھی فلیٹ ارتھ کے کسی ایک ماڈل پر متفق نہیں، بلکہ ہر کوئی اپنی ہی تھیوری پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ دنیا ڈائمنڈ شیپ کی ہے۔ دوستو آج سے لگ بھگ 2000 سال پہلے انسان یہ کھوج لگا چکا تھا کہ دنیا گول ہے، البتہ اس وقت بھی کچھ لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے، یعنی یہ بحث تب سے ہی جاری ہے۔ جدید سائنس نے اس راز سے بھی پردہ اٹھایا ہے کہ دنیا دراصل ایک اسفیئر ہے اور اس کی شکل ایک انڈے جیسی ہے، یعنی یہ مکمل طور پر گول نہیں ہے، لیکن عام زبان میں اسے گول ہی کہا جاتا ہے۔ آئیے اب راؤنڈ ارتھ نظریے کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ چاند گرہن کے دوران ہمارا سیارہ ارتھ چاند اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے چاند کی سطح پر ہمارے سیارے کا عکس پڑتا ہے۔ دوستو یہ عکس ایک دائرے کی شکل کا ہوتا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے یونانی فلسفی اس عکس کی بدولت یہ بات جان گئے تھے کہ دنیا گول ہے۔ اسی زمانے میں ارسطو نے بھی ستاروں کی حرکت کا مشاہدہ کیا اور یہی نتیجہ اخذ کیا۔ اسی طرح دوستو 240 BCE میں ایک یونانی ماہر فلکیات ایراتوستھونیز نے ایک تجربے سے یہ بات ثابت کی کہ دنیا گول ہے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ 21 جون کے دن ہر سال مصر کے شہر اسوان میں ایک ایسا کنواں ہے جہاں دوپہر کے وقت سورج کنویں کے عین اوپر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کوئی سایہ نہیں بنتا۔ دوستو ایراتوستھونیز کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کنویں سے کئی کلومیٹر دور ایک لکڑی رکھی۔ چونکہ یہ لکڑی کنویں کے مقام سے کافی دور تھی، اس لیے اس کا سایہ زمین پر بننے لگا۔ اس نے اس سائے کا اینگل نوٹ کیا، ساتھ ہی اس نے لکڑی سے کنویں تک کا فاصلہ بھی معین کر لیا۔ اس کے بعد اس نے ان دونوں کی مدد سے ارتھ کا سرکمفیرنس یعنی گھیراؤ کیلکولیٹ کیا، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا گول ہی ہے۔ دوستو آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ کسی جگہ پر ایک چیز کا سایہ چھوٹا بنتا ہے تو کسی دوسری جگہ پر اسی چیز کا سایہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ بھی دنیا کے گول ہونے کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اگر آپ قطب شمالی پر جائیں تو آپ کو وہاں آسمان پر پولارس یعنی شمالی ستارہ، قطب شمالی ستارہ نظر آئے گا، لیکن اگر آپ خط استواء ایکویٹر پر جائیں تو اس ستارے کی سمت بدل جائے گی۔ لیکن جیسے ہی آپ قطب جنوبی پر جائیں گے تو یہ شمالی ستارہ مکمل طور پر نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ دنیا فلیٹ نہیں ہے۔ ایسی ہی ایک اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر آپ خط استواء ایکویٹر کے شمال میں ہوں گے تو سمندری ہواؤں کا رخ دائیں جانب ہوگا، اس کے برعکس ایکویٹر کے جنوب میں ان ہواؤں کا رخ بائیں طرف ہوگا۔ اسی طرح امریکہ میں سورج نکلنے اور غروب ہونے کے اوقات مختلف ہیں، جبکہ پاکستان میں مختلف۔ ایسا بھی اسی لیے ممکن ہے کہ دنیا گلوب جیسی ہے۔ ایک وقت میں کسی حصے پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے تو کوئی حصہ اندھیرے میں ہے۔ اس کی دوسری وجہ زمین کا سپن یعنی گھماؤ ہے۔ اگر زمین فلیٹ ہوتی تو ظاہر ہے پوری دنیا میں دن اور رات کے اوقات تقریباً ایک ہی ہوتے۔ راؤنڈ ارتھ کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ زمین پر دور تک نہیں دیکھ سکتے، کچھ کلومیٹر بعد سب کچھ دھندلا سا جاتا ہے۔ اسی صورت ممکن ہے اگر دنیا گول ہے۔ اگر فلیٹ ہوتی تو یقیناً زمین پر زیادہ دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کی ایک مثال یوں بھی ہے کہ اگر آپ سمندر کے کنارے سورج کو ڈوبتا دیکھیں تو کچھ دیر بعد سورج نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، لیکن اس وقت اگر آپ کسی درخت پر چڑھ کر پھر سے دیکھیں تو یہاں سے آپ کو سورج دکھائی دینے لگے گا۔ یہ بھی زمین گول ہونے کی وجہ سے ہے۔ سمندر میں دور کہیں کشتی دکھائی دینے کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اگر یہ کشتی بہت دور ہوگی اور آپ نارمل ہائٹ سے دیکھیں گے تو اس کا کچھ حصہ سمندر کے پانی کے نیچے دکھائی دے گا، لیکن اگر آپ اونچائی سے دیکھیں گے تو یہ کشتی سمندر کے اوپر دکھائی دے گی۔ آپ خود بھی ایک تجربہ کر کے آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا فلیٹ ہے یا گول۔ اگر آپ ایک پینڈولم کو دھاگے سے باندھ کر ایک جگہ لٹکا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ 24 گھنٹے میں زمین کی گردش کی وجہ سے یہ پینڈولم اپنی جگہ تبدیل کرے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا گول ہے اور اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ زمین کے کسی ایک پوائنٹ سے بالکل سیدھا پیدل چلنا شروع کریں اور 10,000 کلومیٹر کے بعد 90 ڈگری کے اینگل پر دائیں جانب مڑ جائیں اور پھر سے 10,000 کلومیٹر اسٹریٹ چلیں اور اس کے بعد پھر 90 ڈگری کے اینگل پر دائیں جانب مڑ جائیں تو 10,000 کلومیٹر مزید اسٹریٹ چلنے کے بعد آپ اسی پوائنٹ پر ہوں گے جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا تھا۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے دوستو، ایسا کسی فلیٹ سرفیس پر ممکن ہی نہیں۔ یہ اسی بات کی نشانی ہے کہ دنیا گول ہی ہے۔ آج فلیٹ ارتھ سوسائٹی کے کل ممبرز کی تعداد 500 کے قریب ہے۔ 2017 میں ہونے والے ایک سروے کے نتائج کے مطابق صرف 1% امریکی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا فلیٹ ہے، جبکہ 6% ایسے ہیں جو اس بارے میں ابھی تک کنفیوز ہیں کہ دنیا گول ہے یا فلیٹ۔ ہزاروں سال پہلے یہ سمجھنا کہ ہمارا سیارہ فلیٹ ہے سمجھ میں آتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں یہ ماننا کہ ہمارا سیارہ ایک ڈسک کی مانند ہے بہت فضول بات لگتی ہے، کیونکہ ناسا جدید ترین سیٹلائٹس اور ٹیلیسکوپس کئی دہائیوں پہلے خلا میں بھیج چکا ہے، جس سے ہم اپنی آنکھوں سے اپنے سیارے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بلا شبہ ان کی مدد سے بھی ایک سفیر ہی نظر آتا ہے جسے عام زبان میں گول کہا جائے گا۔
آج کے دور میں جدید ترین ٹیکنالوجی جیسا کہ گوگل ارتھ کی مدد سے بھی آپ اپنے لیپ ٹاپ پر، موبائل کی اسکرین پر اس 3 ڈائمینشنل گلوب یعنی ارتھ کی سیٹلائٹ سے بنائی گئی تصاویر، ویڈیوز بلکہ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 2018 میں ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ فلیٹ ارتھ تھیوری پر یقین رکھنے والے زیادہ تر افراد ایسے ہیں جن کا ماننا ہے کہ ماہرین فلکیات اور ناسا جیسے ادارے مل کر ایک ڈرامہ رچا رہے ہیں اور دنیا سے مستقل جھوٹ بول رہے ہیں کہ دنیا گول ہے۔ مختلف سائنسدانوں نے فلیٹ ارتھ کے ماننے والوں سے گفتگو بھی کی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو سائنس سے بالکل ہی ناواقف ہیں اور جو بیسک سائنسی ٹرمز کو بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا ایک فلیٹ ہے، دنیا ایک ڈسک ہے، دنیا ایک فرش کی طرح ہے، یا آپ لوگوں کے خیال میں بھی دنیا اسفیئر ہے، گول ہے؟